Okay. So let's begin. Very auspicious to listen to the names of the Lord, and that too on an Ekadashi. Thank you everyone for joining us, and thank you for giving me this opportunity. I'll start. We are the fortunate ones. Om Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivaranam Chaturbhujam Prasanavadhanam Dhyayet Sarvavignoprashantaye Vyasam Vasishthanaptaram Shaktirportamakalmasham Parasharatmajam Vande Shukatatam Taponithim Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhiye Vasishthaya Namo Namaha Avikaraya Shuddhaya Nityaya Paramatmane सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैश्वम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि सशर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्त प्राप्नुयुर्माणवा शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं च पन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्मर उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोदितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन् नमस्यं च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवं एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरच्चैन्नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलं दैवतं दैवतानां च भूतानां यो यः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयन् यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं ने शृणु पापभयापहं यानि नामानि गौम्नानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये विशिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुस्तुप्तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशुद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामाहृदयं तस्य शान्तिर्देव नियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुस्तुप्छन्दः श्रीमहाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशुद्भवो भानु देवकी नन्दन षष्ठेति शक्ति पवः क्षोभनो देवयति परमो मन्त्रः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकं श्राङ्गधन्वागधाधरि यत्रस्तं रथाङ्गपाणिरक्षोभेति नेत्रं त्रिसामासामगः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुसुदर्शनकालेति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानं क्षीरोधन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मुक्तिकानां मालाक्लुप्तासनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मुक्तिकैमण्डिताङ्गः शुभ्रैरप्रैरतप्रयुपरिविरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्देन पुनीयाधरिनलिलकथा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः बुःपादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्योच्च नेत्रे कर्णावासा शिरोध्यो मुखमपि दह्नो यस्य वास्तेयमप्तिः अन्तस्थं यस्य विश्वं
सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीठकौसेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूपृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे शशङ्खचक्रं शकिरीतकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलस्थोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदस्याममायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाख्यां सहितं कृष्णमाश्रये। ॐ विश्वं विष्णुर्वषत्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययपुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो शैर्येव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपु श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रथव प्रपुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनाधिनिधनो धाता विधाता तिरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्तविष्टस्तविरो ध्रुवः अग्राय शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रदर्तनः प्रभूतस्तिकगुद्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमीधन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः आह संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोग विनिश्रुतः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संविदा समघ अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा भभ्रुर्विश्वयोनिषुचिषभाः अमृत शाश्वत स्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वग सर्वविद्भानुर्विश्वक्षेणो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्धंशश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगताजितः अनघो विजयोजेता विश्वयोनिर्पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनप्रांशुरमोघ सुचिरोचितः अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपु श्रीमान् मे आत्मा महाधृतिः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सताङ्गतिः अनिरुद्धस्सुरानन्दो गोविन्दो गोविताम्पतिः मरीचिर्दमनोहंस सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभस्सुतपा पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदिक्सिंह सन्दाता सन्धिमान् सिरः अजो दुर्मशनशास्ता विशुरात्मासुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्विवाचस्पतिरुरारधीः अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत संभ्रमर्धनः अह संवर्तको वह्निनलिलोधरनीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदित् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कुतः साधु जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्ट कृच्छिचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधनः वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा विशोधरः वर्तनो वर्तमानश्च विविक्त श्रुति सागरः सुभुजो दुर्धरो वाह्मी महीन्द्रो वसुतो वसुः नैकरूपो बृहद्रूप शिपि विष्टप्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिरः प्रकाशात्मा प्रतापनः बुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भरद्वाजः
भास्करत्युतिः अमृतांशुत्वो भानुशशबिन्दुः औषधं जगजस्येतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथ पवनपावनो नलः कामः कामकृत्कान्त कामप्रदप्रभुः युगाधिकृत्युदावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्ट शिखण्डी नरुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतप्रतितप्राणप्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्र प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरोधुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्थारनस्तार शूरः शौरिजनेश्वरः अनुकूलशतावर्त पद्मी पद्मनिपेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भशरीरभृत् महद्धिरृतो वृत्तात्मा महक्षोकरडध्वजः अतुलशरभो भीम समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरोरोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभनो देव श्रीकर्पः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थानस्थानतो ध्रुवः परदिपरमस्पष्ट सुष्ट पुष्ट सुपेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनियः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठपुरुष प्राण प्राणद प्रणवप्रतुः हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुसुदर्शनकाल परमेष्टि परिग्रहः उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावनस्थानो प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विन्नस्तविष्टो भूधर्मयूपो महामकः नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षामक क्षामक समीहनः यज्ञयज्ञो महीजष्टु क्रतु सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी निवृत्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रत सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुगत सुहृद मनोहरो जितक्रोधो वीरभापुर्विधारणः स्वापन स्ववशो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भोधनेश्वरः धर्मभृद्धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत्कुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतभृत्पोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपोमृतपः सोम पुरुजित्पुरुषोत्तमः विनयो जय सत्यसन्धो धाषा रसात्मतां पतिः जीवो विनयता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बोनिधिररन्तात्मा महोदतिशयोऽन्तकः अजो महार्ह स्वाधाव्यो जिता मित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षिर्कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्थितसाध्यक्ष महाशृङ्गकृतान्तकृत् महावराहो गोविन्द सुषेण कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगधाधरः वेदास्वाङ्गोजितकृष्णो धृतसङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगवानन्दी वनमाली हलायुतः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गति सत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुद्धारुणोद्रविनप्रदः दिवस्पृक्सर्वदिग्व्यासो वाचस्पटिरयोनुजः त्रिसामासामगस्साम निर्वाणं भेषजं विशक् सन्न्यासकृच्छमश्चान्तु निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्गशान्तिदशिष्ठा कुमुदकुबलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संसेक्षाक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीध श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्न सर्वतिश्चक्षुरनीश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानश्चितकुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिधर प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमि निहावीर शौरि शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरिः कामदेव कामपाल कामी कान्तकृतागमः अनिर्देशव पूर्विष्णुर्वीरो नन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः
महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोत्रारणप्रियः पूर्णपूर्णयता पुण्यपुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्थितगरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गति सत्कुति सत्ता सम्भूति सप्तरायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुयामुनः भूतावासो वासुदेव सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पतो दृप्तो दुर्धरोधापरार्चितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तशतमूर्तिशताननः एकोनैकसवकं किं यत् यत् पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चङ्गनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो घृताशीरजलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोककृत् सुमेधा मेधजोधन्य सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोदिदुरः सर्वषष्ठभुताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गताग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरधिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गुलोकसारङ्गस्तुतन्तुस्तन्तुवर्तनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनशृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाह्रतो महाकर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुण्डरकुण्डप्रजन्य पावनो निलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यक्रोधोदुम्बरो स्वास्थचाणूरान्तनिषूदनः सहस्राक्षी सप्तजिह्वः सप्तैदा सप्तवाहनः अमूर्तिरनुघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनुबृहत्तु शस्तूलो गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्थ प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीश सर्वकामदः आश्रमशमनः क्षाम सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विका सत्य सत्य धर्मपरायणः अभिप्राय प्रियाहोर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचित्तभुविक् विभुः रविर्विरोचन सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तहुत भुक्पोता सुखदो नैकदोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमत्पुतः सनातनतम कपिल कपिरव्ययः स्वस्तिद स्वस्ति कुत्स्वस्ति स्वस्ति भुक्स्वस्ति दक्षिणः अरोध कुण्डली चक्री विक्रम यूर्जित शासनः शब्दाधिक शब्दसः शिशिर शर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिनाम्बरः विद्वत्तमो वीतभय पुण्यश्रवण कीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवन पर्यवस्थितः अनन्तरूपो नन्तश्रीजितमन्युर्भयापहः चतुरश्रोकबीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिभूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादि भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासप्रजागरः ऊर्ध्वगः सप्तताचार प्राणद प्रणवप्रणः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणप्रत्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजराधिकः भूर्भुवस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत्यज्ञकृत्यग्नि यज्ञभृत्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञगुह्यमन्नमन्नादयेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः श्रेष्ठः शिटीशपापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री श्राङ्गधन्वागधाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोपः सर्वप्रहरनायुधः सर्वप्रहरनायुध ॐ नमः इति वनमालिकदिशाङ्की शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णु वासुदेवोऽपि रक्षतु वनमालिकदिशाङ्की शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णु वासुदेवोऽपि रक्षतु वनमालिकदिशाङ्की शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णु वासुदेवोऽपि रक्षतु श्रीवासुदेवोऽपि रक्षतु ॐ नमः इति इतीथं
कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशिक्षेण प्रकीर्तितं यैदं शृणुयान् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुद्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्योधनसमुद्रस्य शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजाति चाप्नुयात् प्रजां भक्तिमान्य सतोत्थाय स्तुतिः सद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नाम् एकत् प्रकीर्तयेत् यश प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गान्यतितरत्याशु पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्मसनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजराव्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयान श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखं शान्ति श्रीति स्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौसजन्धार्कनक्षत्राखं दिशो भूर्महोदतिः वासुदेवस्य वीर्येण वृततानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्तते तं कृष्णे सचरराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्सत्त्वं तेजोबलं द्युतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचार प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमाजङ्गमं जेदं जगन्नारायणोद्भवं योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञान एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूताननेकवशः त्रिलोकान् व्यापभुक्तात्मा भुक्ते विश्वभुवव्ययः इमं स्तवं भगवतोर्विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पतेत्यैच्छेत् पुरुषश्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवं न ते यान्ति पराभवम् ॐ नमः इति श्री अर्जुन उवाच पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानामनुरक्तानां त्रात्रा भवजनार्दना श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुतयेव न संशयः स्तुतयेव न संशयो ॐ नमः इति श्रीव्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते ॐ नमः इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं पठ्यते पण्डिते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो श्रीश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ओम नमः इति ब्रह्मोवाच नमोस्तु पंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिवधारिणे नमः सहस्रकोटिवधारिणे नमः ओम नमः इति श्री संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे आर्था स्थितिलाश्च भीता घोरेषु च व्याशिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमार्तं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण
Vishnu Sahasranam ki jai. Jai. Amazing. Thank you as always. So would you like to Yes. do your usual? Yeah, go for it. So for those of you who's joining us just this week, we normally go through the meanings of the names of the Lord. We do about just 8 verses. So we've reached up to 81, nearly there. And you know, it's incredible. It's incredible that by the end of this year, the last Ekadasi, we would have completed almost all of the 108 names of the Lord. Wow. Yeah, it's just wonderful timing. Yeah. Okay. Wow. Good. So 81. Tejo vrushodhyutirah sarvashashtabhutambarah pragraho nigraho vyakro naika shungo kratakrajaha. Would anybody like to try? Hey, let's have a try. Tejo Vasha Dyuti Dara Sarva Shastra Bhatam Maraha Pragraha Nigraha Vyagra Naikashmaga Kada Grajaha. Beautiful, thank you. Can Anybody I else try? like to? Yes, Mataji. Hare Krishna. Tejo vrusho dhrutidharah sarva sastrabhutam varah pragraho nigraho vyagraho naika shango gadakrajaha. Thank you, Mataji. So anybody else, or shall we go jump into the meanings? Okay. Tejo vrushaha, one who in the form of the sun causes rainfall at times. So he's Tejo and he's Vrishaha. So sun and rain at the same time. Dyuti Dharaha, one whose form is always brilliant. Sarva Shashta Bhutam Varaha, one who is superior to all bearing arms. Pragrahaha, one who accepts the offerings of devotees with great delight. Nigrahaha, one who controls and destroys everything. Vyagraha, one who has no agra or end, or one who's very attractive, Vyagra, in granting the prayers of devotees. Naika Shrangaha, one with 4 horns. Who has 4 horns, Prabhuji? 4 horns. Horns. Naika Shringaha. That's an interesting one. Yeah, I must try to find that out. Not sure. That doesn't ring any bells. Yeah, I don't think any of the incarnations. Interesting, yeah. I'm sure there will be. Yeah. Okay. See if Okay, I'm going to make a note of this. So okay. that sorry. I didn't realize I'm sharing my screen. Okay. I'm going to do some research and I'm going to make a note of that and come back. Gadagrajaha, which means one who is revealed first by the mantra Nigada, or one who is the elder brother of Gadha. Verse 82. Chaturmurtis Chaturbahus Chaturvyuhas Chaturkatihi Chaturatma Chaturbhavas Chaturveda Videkapat. Chaturmurti Chaturbahu Chaturvyaha Chaturgati Chaturbhava Chaturatma Chaturbhava Chaturveda Vid Ekapat. Thank you. Hare Krishna. Chaturmurti Chaturbahu Chaturvyuha Shruti Katai Chaturatma Chaturbhavas Veda Videk Pataha. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Mataji. Chaturmurtihi, one with 4 aspects as Virat, Sutratma, Avyakrita and Turiya. One with 4 horns with colors white, red, yellow and black. Here we go again. Okay. So Chatur means 4. So Chaturmurtihi. So 4 murtis. Virat, Sutratma, Avyakrita and Turiya. So white, red, yellow, and black. I think there is a reference to the 4 colors in the Bhagavad Gita, but I'm not sure about the 4 horns bit. And if you don't know, then I definitely don't know. Okay. Yes.
So I'll search. Chatur Bahu. That's easy. Bahu means arms. So one with 4 arms, as Vasudeva is always described, as Vasudeva is always described. Also Narayana. Vyuhaha, one having 4 manifestations. Chatur Gatihi, one who is sought as the end of the 4 orders of life, 4 varnas ordained by the scriptures. Chaturatma, one whose self is specially endowed with puissance because it is without any attachment, antagonism, etc. Chaturbhavaha, one from whom has originated the 4 human values, dharma, artha, kama, and moksha. Chaturvedavit, one who understands the true meaning of the 4 Vedas. Ekapath, one with a single pada, part or leg, or one with a single foot or manifestation. That's another unusual comment. Also unusual. Probably Vikrama is there because he stands on Maybe, one. yeah. He stands on one leg. One. Yeah, true. Well spotted. Ekapath. Nice. Okay, moving on. Samavarto nivrittatma durjayo duradikramaha durlabo durgamo durgo duravaso durariha. Samavarta aniva vrutamatma durjaya duratrikamaha dulabaha durgama durga duravasaha durariha. Samovarto nimuratma durjayo duratrikama durlabo durgamo durgo duravasho durariha. Hare Krishna. Hare Krishna. Samavartaha, one who effectively whirls the wheel of samsara. Anivrittatma, one who is not nivruta, separated from anything or anywhere because he is all pervading. Durjayaha, one who cannot be conquered. Duratrikramaha, one out of fear of whom even heavenly objects like the sun do not dare to oppose his command. Durlabhaha, one who can be attained by bhakti, which is difficult for a person to be endowed with. Durgamaha, one whom it is difficult to attain. Durgaha, the attainment of whom is rendered difficult by various obstructions. Also, Durga, we know, is his material manifestation and somebody who controls the material life and our karmas. Duravasaha, he whom the yogis with very great difficulty bring to reside in their hearts in samadhi. Durariha, one who destroys beings like the asuras. Verse 84. Shubhangoloka saranga stutantu vardhanaha indra karma mahakarma krita karma kritagamaha. Shubhanga loka saranga shutantu tantu vardaha indra karma mahakarma krita karma kata gamaha. Subhango loka sharanga satantu santu vardana indra karma mahakarma kruta karma kruta gamaha. Hare Krishna. Thank you, Hare Krishna. Shubhangaha, one whose form is very auspicious to meditate upon. Loka sarangaha, one who, like the saranga, honey beetle, grasps the essence of the world. Sutantaha, as this universe of infinite extension belongs to him, the Lord is called Sutantu. Tantu Vardanaha, one who can augment or contract the web of this world. Indra Karma, one whose actions are like that of Indra, that is, are of highly commendable nature. Mahakarma, one of whom the great elements like Akasha are effects. Krita Karma, one who has fulfilled everything and has nothing to accomplish, nothing more to accomplish. Kritagamaha, one who has given out the agama in the shape of the Veda.
Udbhavah Sundara Sundo Ratnanabha Sulochanaha Arko Vajasana Shringi Jayanta Sarva Vijay. Oh, sorry. Udbhava Sundara Sundo Ratnan Sulochana Arko Vajasana Shringi Jayanta Sarva Vijayi. Utvah Sundaro, sorry. Utvah Sundarah Sundo Ratna Nabha Sulochana Arko Vaja Shanihi Shrungi Jayanta Sarva Vijay. Hare Krishna. Hare Krishna. Udbhavaha, one who assumes great and noble embodiments out of his own will. Sundaraha, one who has a graceful attractiveness that surprises everyone. Sundaha, one who is noted for extreme tenderness. Udanam, Undanam. Ratnanabha, Ratna indicates beauty, so one whose navel is very beautiful. Sulochanaha, one who has brilliant eyes, that is knowledge of everything. Arkaha, one who is being worshipped even by beings like Brahma, who are themselves objects of worship. Vajasanaha, one who gives vajam, food, to those who entreat him. It's true, because any time at a Krishna temple, you never go without prasadam. True. Shringi, one who at the time of pralaya, cosmic dissolution, assumed the form of a fish having prominent antenna. Is this the Matsya Matsya incarnation? Yes. Matsya avatar. Yeah. Shringi. Jayantaha, one who conquers enemies easily. Sarva Vijay, the Lord is Sarva Vit, as he knows or as he has knowledge of everything. He is Jai because he is the conqueror of all inner forces like attachment, anger, etc., as also external foes like Hiranyakashipu. So important and so difficult to conquer inner forces such as attachment. Biggest challenge. Yes, biggest challenge, biggest battle. Okay. Suvarna Bindu Rakshobha Sarva Bhageshwareshwaraha Mahahrado Mahagarto Mahabhuto Mahanitihi. Suvarna Bindu Akshobhya Sarva Vageshwaraha Vareshwara Maharada Mahagarta Mahabhuta Mahanidhi. Suvarna Bindu Rakshopya Sarva Vyageshwareshwaraha Mahahudo Mahagarto Mahabhuto Mahanidhi. Hare Krishna. Hare Krishna. Suvarna Binduhu, one whose bindus, that is limbs, are equal to gold in brilliance. Akshobhyaha, one who is never perturbed by passions like attachment and aversion, by objects of the senses like sound, taste, etc., and by asuras, the antagonists of devas. Sarva Vageshwareshwaraha, one who is the master of all masters of learning, including Brahma. Mahahradaha, he is called Great Hrada, lake, because being the Paramatman, who is of the nature of bliss, the yogis who contemplate upon him dip themselves in that lake of bliss and attainment of great joy. So beautiful. What a beautiful name. Mahahradaha. Hrada means lake. Mahagartaha, one whose maya is difficult to cross like a big pit. Mahabhutaha, one who is not divided by the three periods of time, past, present, and future. Mahanidhi, one in whom all great elements have their support. He is Mahan, or a great one, and Nidhi, the most precious one. Kumudah Kundara Kunda Pratyanya Pavano Nilaha Amritamsho Mritavapus Sarvagnya Sarvato Mukhaha. Kumuda Kundara Kunda Bhajanya Bhavana Anila Amrasa Amritvapu Sarvagya Sarvotmukaha. Kumunda Kundaraha Kundaha Parjanya Pavano Nilaha
अमृतां भुक्त वपुः सर्वज्ञ सर्वतोमुखः. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji and Prabhuji. Kumudaha. Ku means earth. Ku means earth, sorry, ku, not ku. Kumudaha. Ku means earth, one who gives joy, mudha, to the earth by freeing it from its burdens is Kumuda. And similar to Kumunda, his other name is Mukunda. Mm. Kundaraha, one who offers blessings as pure as Kunda or jasmine. Kundaha, one who has his limbs as beautiful as Kunda or jasmine. Prajyannaha, the word means cloud, one who resembles the cloud in extinguishing the three tapas, heats, that is miseries arising from psychological, material and spiritual causes, or one who rains all desires like a cloud. Yeah, he rains desires and then tests us whether we fall for these desires or become more greedy with more and more desires. Pavanaha, one by merely remembering whom a devotee attains purity. Anilaha, ilanam means inducement. One who is without any inducement is anila. Ilana also means sleep. So one who sleeps not or is ever awake is anila. Amrita saha, one who consumes amrita or immortal bliss, which is his own nature. Amrita vapuhu, one whose form is deathless, that is undecaying. Sarvajnaha, one who knows everything. Sarvato mukhaha, one who faces everything and everywhere. Oh, sorry, one who faces everywhere. Sarvato mukhaha. You know, like Pancha means 5 places there are faces. Here, this is our Lord is Sarvato mukhaha. Beautiful. So the last verse for the day. Sulabhaha Suvrada Siddha Shatrujit Chatrutapanaha Nyagro Dodhumbaro Swastha Chanu Randanishudanaha. Wow, that last line is a nice one. Huh? Okay. Sulabha Suvrataha Siddha Sutrajit Shatruta Panaha. Okay. Nyagra Oda Udambarana Ashwataha Chanuram Badra Nishudanaha. Thank you. Thank you for trying. Yes, Mataji. Yes, thank you. Sulabha Sruvrataha. Can you please bring a little bit down? Sorry. Thank you. Sulabha Sruvrataha Siddha Satrujishantru Tapana Nagrodubaro Swatho Charunandra Nishadanaha. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Mataji. It's amazing that you can read Sanskrit like this so fluently. Sulabha Suvrata Siddha Shatrujit Chatrutapanaha Nyagro Dhumbaro Swastha Chanurandhanishudanaha. Sulabha, one who is attained easily by offering trifles like leaf, flower, fruits, and water with devotion. Suvrataha. Vratati means enjoys. So one who enjoys pure offerings. It can also mean one who is a non-enjoyer, that is a mere witness. Siddhaha, one whose objects are always attained, that is omnipotent and unobstructed by any other will. Satrujit, conqueror of all forces of evil. Shatrutapanaha, one who destroys the enemies of the Devas. Nyagrodharaha, Nyagrodhaha, that which remains above all grows downward. That is, he is the source of everything that is manifest. So should we say he is the seed of everything? Yes, and he says that in the Gita as well. Yeah, I'm the seed-giving father. Okay, thank you. Udambaraha, one who as the supreme cause is above the sky, that is superior to all. So
Nyagrodharaha is one who is at the bottom as the source of everything. And Udambaraha is one who is even above the sky, that is superior to all. Aswattaha, that which does not last even for the next day. Wow. Ashwattaha, that which does not last even for the next day. Okay, meaning Prabhuji, would that be because he's permanent? Yeah, it does not even last for the next day. Not quite sure what they're getting at with that. Okay, so today we have three names to crack. It's good, actually. It's good. Ah. It's very, very good when you actually try to understand. This is the whole Yes. idea. Yes. Recitation is easy, right? Even a parrot can do it. But actually, Yes. what you're doing is really good. Really good. And the last name, Chanuramdra Nishudanaha, one who destroyed a valiant fighter, Chanura, belonging to the race of Andhra. Mhm. Interesting. I didn't know that. Was that Charura? Was that the one in Kamsa's servant? Chanur, maybe. Chanur, yeah. Yeah, Okay. it was. Okay. So we'll continue from the next verse Well onwards. done. Next Ekadashi. I was Thank going to say next Ekadashi is Gita Jayanti. Yes. And 14th. 14th, yeah. And we will be reciting the Sanskrit On English. verse. Oh, is it English? Oh, it's English, yeah. Sorry, we're doing the English verses that day. So that's fine. And That's the fine. evening will continue. And in the evening, we'll continue with Vishnu Sahasranam. Yeah, pretty good. Yeah, if you'd like to continue with Gita all day, I'm happy with that. We can do Vishnu Ah. Sahasranam another Ekadasi. No, because we will start at 3:30 with the English, and by 7 we should have finished the English. And we're doing this Sanskrit on the Saturday. And if you'd like to Nice. recite, if anybody would like to recite, either the English on that Tuesday, or on the Saturday, we're going to do the Sanskrit from 2 onwards. 2 o'clock. Yeah. And when you say 3:30 to 7 or so, you mean you'll read all verses of the Gita? In Yes. English, yes. Yes. Wow. So without the purports, just read the Yeah. verses. Yeah, without the purports. Amazing. And certainly try and join in at some point. Yes. Great. And then Good Saturday, if you luck. want to recite any chapter, you're welcome to. You can sort of practice it beforehand. And anybody wants to do that, please let us know. We just Yeah, inviting sure. devotees to do that. I'll try and I'll let you this. Which one's the smallest of all chapters? They've gone. Okay. Oh, Kaushalya Mataji, we've allocated number 12 to you. Huh? Kaushalya Mataji, she's learned the 12th chapter through Shruti, So Amazing. Okay, Prabhuji. yeah, it's really, really good. When we started, she was thinking, I'm not even going to learn one. And by the end, she learned all of them. Amazing. No, this is a great opportunity. Yeah, it's phenomenal. All right. Thank you. Any questions for Radhika? Prabhuji, no question for Radhika ji, but can we find out about the 4 horns? That's homework. Yes, Radhika that's my homework. homework, Mataji. Leave that with me. Okay. And I shall get back to you. And that doesn't last beyond the day. Interesting. I try to do it, but I can't find anything. So Maybe Yeah. something, because I don't know. Could it be every Leela- Varahaswamy? Yeah, every Leela is ever new. So Oh, that's that point. Yeah. It doesn't last beyond yeah. the day. So, like say, Krishna's going out to the forest, today, and tomorrow he'll do the same thing again, as if he hasn't done it. So it only lasts one day, Maybe. Yeah, interesting. Yeah. Interesting speculation. So yeah, Radhika, And you did Varahaswamy did Varahaswamy have 4 think it was horns? 2, but the Yeah, I think as a bow you have 2. They have 4 horns or 2. 2. Yeah, 2. Yeah. A couple of the verses have talked about 4 horns. Ah, So we're wondering who that is. okay. Okay.
No, he only had two because he used the two. Yeah, to lift up earth. Yeah. All right. Mm. Okay. Thank you so Thank you. much. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna, everybody. Thank you. Haribol.